हेलो ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ବାବୁ କହୁଛି। ओ बाबूसान ओ जो बहु बुटु बुट तमर सुपर सुपर हिट हेची जो हौ आसिक मोड़ आशीर्वाद नहीं जा हाँ हौ रखुची। हेलो ଆରେ ମୁଁ ଚିତ୍ରାଳୟରୁ କହୁଛି। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଛି मिल जो ଏଇ ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପଇସା ଆଣି ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଆଉ କେବେ ବି କଥା କହିପାରିବୁନି। ठीक है ओहो मनोज मिश्र फिल्म करथिला फिल्म नागी बाबा त्रिकालदर्शी बाबा मो हाथ देखी टिके कहतु मोर कहीं बेल काल ए कहीं ठीक रहुनी। ओम क्लीं क्लीं कर्मणवाली क्लीं 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 जय देखा बस तुम हाथ संसार जागर पाप तो हाथ अच्छी से कथा तो मु जानी जो कथा न जानी से कथा कह बाबा त्रिकालदर्शी। कौ कथा कहबी केमिति रास्ता रे मद पी गडुछु ना केमिति रास्ता रे जाउथवा झियो बहु को तू डंकुछु आउ कौ कथा कहबी बाबा त्रिकालदर्शी बाबा मु तो धन्य होई गनी आपण तो सब कथा जानी पारुछंती। एमिति चिंताधारा रे केबे सुधरिबी बाबा। अरे ए तो जातक जदि मु भूत मानक सभापति विपिन पाखकू पठाइबी सीए भी देखि चमक पड़िबो जे मचुरा ए हटो हटो पाटी कर चुप चुप गोटे नुआ बुका चुदा आउची जोश रे कोन पय आसुच आपण को दाढ़ी वाला देखिले किए बा नु आसीबो सेमिति मु पळे आसी। अरे एते बड़ हेलो ना छोट छुआ को भलिया तू आउरी कथा कहू मु बड़ केबे हेली बाबा मु एबे जाय बाहाई ठीक जा तो निजे तू कोन भाबुचु तते एबे 18 पूरी 19 चालुची ए तू जंदी एबे भत्ता अप्लाई करथांतु एबे 3500 टका तू पाउ थांतु। अरे एबे सरकार कहिसंती 80 वर्षर बुढ़ा बुढ़ी माने 3500 टका भत्ता पाइबे आ एलआईसी कर दिले 20 वर्षिया मैच्योरिटी 3 थर उठै सार दनु। हां बाबा मु जानि छी हेले मु चाहूची मला बेले मो पुओ मो मुहरे निया दो हेले बाबा मु ए जाय बाहाई पारुनी। कही दे चामुंडा कही दे हाथ देख ओह नो दुईश वर्ष पूर्व तुमर बाहागर हो जिबा कथा किंतु तू बाहा ही पाइलुनी मरी गलु मोर हबनी तो कार हबनी केते बड़ लव स्टोरी तुमर कोन लव स्टोरी बाबा जेमिति भलो पाए तते शहर शहे संजू संजना मते तो लव हेला रे आई लव यू पागल प्रेमी थिलु तू आज तो ठीक 200 वर्ष तले उदयपुर महाराजार सेनापति थिलु तू तो ना थिला काल भैरव
ଆରେ ଏଇ ବେଶୀ ସପନ ଦେଖେନି ନହେଲେ ସତ ହେଇଯିବ ରେ। ରାଜକୁମାରୀ ନାଁ ଥିଲା ମିତ୍ରବିନ୍ଦା। ଏ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତୋ ଯୋଉ ପେଟ ମରୁଭୂମିରେ ଗଛ ନଥିବା ଚନ୍ଦା ପାହାଡ ଭଳିଆ ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ତତେ। ଆରେ ଏବେ ନୁହେଁ ରେ 200 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆରେ ଏଇ କଥା ଜାଣି ତା ବାପା ତତେ ପଥରରେ ଛେଚି ଛେଚି ମାରିଦେଲା ପୁରା କାଟା। ଏବେ ତୋର ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ଯଦି ହବ କେବଳ ମିତ୍ରବିନ୍ଦା ସହିତ ତ ବାହାଘର ହବ। ହେଲେ ମିତ୍ରବିନ୍ଦାକୁ ପାଇବି କୋଉଠି ବାବା? ସେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଚିହ୍ନିବି କେମିତି ବାବା? ମିତ୍ରବିନ୍ଦା କୋଉଠି ଅଛି ବାବା? ଆରେ ର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ପୁରା କାଚ। ଯାହା ଦେଖିବୁ କୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲୁଥିବ ଖୋଜୁ ମିଳିବ। ସେନାପତି କାଳ ଭୈରବ ଜାଣ ତମ ମିତ୍ରବିନ୍ଦା ତମକୁ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ସେ ଝିଅକୁ ତମେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବାଟା ଆପେ ଫୁଟି ବାହାରି ଆସିବ। ଆଉ ମେଘ ବରସିବ, ବିଜୁଳି ମାରିବ। ହେଲେ ସେ ଝିଅ ମତେ ବାହା ହବ ନା ବାବା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାବା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ତୁମ ଦକ୍ଷିଣା। ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ହଉ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ମୁଁ କଣ ଭିକାରୀ? ତୁ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ? ଆଉ କେତେ ବାବା? ମିନିମମ୍ 5000। 5000?